আমরা ডিসকাস করব क्वेश्चंस ये अच्छा है ना, डिस्कस ही कर लेंगे क्योंकि पूरा वो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस तो बस वो तो हम लोग को किताब लेके लाना है, ठीक है, उसके लिए तो लिखना नहीं पड़ेगा, तो एटलीस्ट ट्रांसलेशन तक वो ट्रांसलेशन यूनिट एंड एवरीथिंग लेट मी फिनिश लैब ओपेरॉन एंड स्टफ. So coming to the next one, this was the genetic code. Now let's talk about what are the postulates of the genetic code. Postulates of genetic code. Postulates of genetic code. Okay, first postulate was that it is a triplet codon. Okay, triplet code. Okay, three nitrogen bases forming one codon. That is the first thing. Second, there is a start codon. Which is AUG. In most organisms. So triplet code, three nitrogen bases forming one codon. There is a start codon, that is AUG in most organisms. Now coming to the next one, exception. Exception is that तबीयत बिगड़ गया, क्या हुआ? Is everything okay? Something wrong with my grandparents' mother will leave, so I will be. Okay, जाओ. Okay, exception is GUG, that codes for valine. But in E. coli it is initiator codon. And codes for methionine. Okay, GUG that codes for valine, but in E. coli it is initiator codon and codes for methionine. That is the exception. So genetic code is not universal at all. Nearly universal, we can say. NCERT te to shudhu boleche universal. They have not said ki all, almost or something like that. But almost bolenge, universal. Nearly boleche. Hai shudhu boleche universal. There is no nearly or almost, nothing is written. But there are exceptions that follow. ठीक है. Third one is that there are three stop codons. Okay, what are these three stop codons? UAA, which is called occur. Okay, UAG, which is called amber, and UGA, which is called opal. Okay, occur, amber and opal. तीनटे एकदम हलुदेर color যেটাকে বলে. Opal is like the turquoise yellow যেটাকে বলে, the pale yellow. Amber is the orange yellow, orangish yellow, bright yellow, and ochre is the dirty yellow. Tinte yellow shades are. So there are three stop codons. Then fourth one, genetic code is universal. That means every living organism, even in case of viruses, we have the same type of codes coding for amino acids. Okay, there might be differences, like I gave one example, GUG. Okay, and if you talk about it is universal, but in mitochondrial codons and codons of protozoa, there is a difference. There are certain variations. That's an exception. Mitochondrial sequences, mRNA, and some mRNA in protozoans. But code is universal, present in all living organisms. Same code applies to all living organisms. All organisms, including viruses. But this particular statement is slightly incorrect. Okay, it's not completely universal. Tapore fifth point, genetic code is non-overlapping. Okay, code is non-overlapping. When you are talking about non-overlapping code,
Okay, you mean that if this is 5 prime to 3 prime mRNA, you are starting with AUG, then GGG, then I'm writing CCCCCA, and UUU. I cannot say कि if this is one codon coding for methionine, then I will alter methionine, then we cannot read this frame again starting from here. Then this is coding for tryptophan. This is called overlapping of the code. Code is never overlapping. AUG will come and code for methionine, GGG will come to and code for glycine. Okay, you cannot have these kind of things, and every time the protein sequence is changing. There won't be a particular typical protein or specific protein. Okay, so that is why code is non-overlapping. So this is wrong. Okay. Next, if we talk about code has no punctuations. Has no punctuations. Okay, what do you mean by punctuations? That means it's not like A, comma, U, comma, G. Comma-less code. Yeah. So why comma? So because it is comma-less, there is like frameshift mutation. Frameshift mutation is an example ki why code is comma-less. Because if there was a comma here, but there was a gap here, then anything you insert here also फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है. लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ता है, ये इसको रिप्लेस करके कुछ और बन जाएगा तो उधर से कुछ और बना देगा. तो code is comma, has no punctuation. To explain this frame shift mutations, we can study. Okay, study frame shift mutations. Frame shift mutation occurrence. Mutation occurrence explains this fact. Explains this fact. ठीक है, तो ये हो गया आपका. तो ये एक assertion है, and obviously ये एक reason है कि कोड को कॉमनलेस क्यों बोलते हैं, या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कैसे एक्सप्लेन कर रहा है इसको. Right. So in your NCERT only, this after this genetic code thing only mutation is there. And what they have explained in the mutation, insertion or deletion. Big red cap बोल के, ठीक है. पहले B इंसर्ट किया तो फ्रेम शिफ्ट हो गया, फिर I इंसर्ट किया तो फ्रेम पूरा शिफ्ट हुआ, फिर G इंसर्ट किया तो एक पूरा तीन नाइट्रोजन बेस एक कोडॉन आया, उससे भी फ्रेम शिफ्ट हुआ. तो यहाँ से क्या पता चलता है, बीच में से निकालोगे तो कहीं से भी निकालो, आप एक इंसर्ट करो कि डिलीट करो, आपका पूरा फ्रेम उसके बाद से जितना भी नाइट्रोजन बेस पूरा शिफ्ट होगा, उससे पहले वाले सब होंगे. इसलिए क्वेश्चन था कि 999 नाइट्रोजन बेसिस में अगर मैंने 901 नाइट्रोजन बेस निकाल दिया मतलब बीच में से, तो कितने कोडॉन खराब हो गए. तो ऑब्वियसली 900 तक तो ठीक थे, तो 300 कोडॉन्स परफेक्टली फाइन है, 33 कोडॉन्स पूरे गायब हो. तो अगर वो लोग बीच में से निकाले तो डिफरेंस होगा, अगर एकदम एंड से निकाले तो, जैसे मैंने फर्स्ट कोडॉन को फर्स्ट नाइट्रोजन बेस को हटा दिया, सिर्फ एक ही कोडॉन में फर्क पड़ेगा. सबसे पहला कोडॉन पे फर्क पड़ेगा, बाकी के सारे कोडॉन सेम रहेंगे. आप पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे सपोज फर्स्ट नाइट्रोजन बेस को हटाया या फिर 999 नाइट्रोजन बेस को हटाया, तो सिर्फ कोडॉन का फर्क एक ही पड़ेगा, एक माइनर म्यूटेशन चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे वो 6th पोजीशन में वैलिन ग्लूटामिक एसिड का वो एडेनिन को हटा के अपने यूरासिल बिठा दिया, तो क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया. वो एक ही कोडॉन का चेंज आया ना, फ्रेम थोड़ी शिफ्ट हुआ. ওই একদম যেটা আছে না শিফট পয়েন্টে যে এক্সাম এখন ধরো দেখ যে অ্যাডেনিনটাকে কেউ সরিয়ে নিল, ये वाला जो यूजीजी से स्टार्ट हो जाएगा तो एक ही कोडॉन का फर्क पड़ा ना. আচ্ছা ডিফারেন্স একটা কোডন হ্যাঁ হ্যাঁ, একটাই তো কোডনের ডিফারেন্স হচ্ছে, ইনস্টেড অফ মিথিওনিন ট্রিপ্টোফ্যান ইজ বিং, কিন্তু প্রপার্টি তো আলাদা দেখাবো. প্রপার্টি আলাদা দেখাবো. হ্যাঁ সেটাই বলুন. এখানে ট্রিপ্টোফ্যান হওয়ার কথা না. হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ইউজিজি তে শুরু হবে, তারপর জিজিসি হয়ে যাবে, সিসিসি হয়ে যাবে. सीसीसी तो থাকবে, কিন্তু এখানে পুরো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে. अगर ए हटा दिया तो यहाँ से शुरू हो जाएगा. हाँ, वो आ गया दूसरा. या एग्जैक्टली ট্রিপ্টোফ্যান আইগা কোডন নাম্বারের কথা বলছিলেন. নাম্বার, হ্যাঁ, একটা যদি এখান থেকে সরাবো এখান থেকে সরাবো, ধরো একটা গোটা কোডন আছে AUG, ठीक है. आपने इसको हटा दिया यहाँ से, अरे तो वो ओवरलैपिंग हो जाएगा ना, नॉन ओवरलैपिंग है, मतलब तुम इसको तुम हटा दो, चलो ये हट गया, ठीक है. वो এটা হলো, it will not start from here, no, इधर खत्म.
startup used কি আছে পাংচুয়াল আমি কি বলেছি না, কি start- নন ওভারল্যাপিং কোড ইজ नॉट ओवरलैपिंग ना स्टार्ट কোথা থেকে হবে interval but तो स्टार्ट कहीं से भी हो अगर कोई स्टार्ट कोडॉन में ये यहाँ पे खत्म हो गया तो एयूजी तो इनिशिएटर कोडॉन है हाँ। तो वहां पे अगर इनिशिएटर कोडॉन में हो गया तो स्टार्ट ही नहीं होगा चीज हाँ अगर मैंने यहाँ से यू को हटाया सपोज यहाँ पे ए है मैंने यहाँ से यू को हटा दिया तो ये पूरा फ्रेम ठीक है बस यहाँ पे पूरा गलती हो वो जाएगा ठीक है एंड वाला सही है लेकिन अगर आगे से हम हटा वो तो स्टार्ट ही नहीं होगा एयूजी अगर आपने इनिशिएटर कोडॉन को हटा दिया तो स्टार्ट ही नहीं होगा एयूजी বদলে যে দুটো হ্যাঁ এউজি বদলে তো হবে না ঠিক আছে তো কোড ইজ নট ওভারল্যাপিং ठीक है मैंने ये शब्द है यूजी चीज स्टार्ट হবে ओवरलैपिंग यूजी चीज नेवर एन इनिशिएटर कोडॉन ओके हाँ ये है स्टार्ट कोडॉन तो ये अगर हट गया तो बस ये इधर तक खत्म है ठीक है और হবে না हाँ और नहीं होगा लेकिन यहाँ से हो सकता है यहाँ से स्टार्ट करके फिर लास्ट का कोडॉन वो गलत हो जाएगा बट डिपेंड करता है हाइपोथेटिकली तो ये वाला क्वेश्चन नहीं देगा हाइपोथेटिकली बोलेगा कि ऐसा इतने सारे नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस है मैंने पहला वाला नाइट्रोजन बेस हटा दिया तो कितने कोडॉन का डिफरेंस हुआ वो हाइपोथेटिकल बोलेगा ठीक है तभी एक ही डिफरेंस होगा ना हाइपोथेटिकल इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रैक्टिकल दिस थिंग तो क्वेश्चन को फॉर्म करने के लिए वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछेगा তাহলে প্র্যাকটিক্যালি হবেই না আর প্র্যাকটিক্যালি তো হবেই না যদি ইনিশিয়েটর কোডনে এ উড়ে যায় তাহলে কি আর ইউজি তে কোনোদিন স্টার্ট হবে না আরো জিনিস আছে এখানে যে ইনিশিয়েটর কোডন এউজি কে বলছে देयर আর লট অফ মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনস যেখানে এউজি ইজ নট ইভেন দ্য ইনিশিয়েটর কোডন ওকে ইনিশিয়েটর কোডন ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ইন সাম কেসেস দ্য স্টপ কোডন ইজ এন ইনিশিয়েটর কোডন ঠিক আছে হ্যাঁ স্টপ কোডন শুধু নিউক্লিয়ার জিনোমে স্টপ mitochondrial genome বা chloroplast genome stop codon also codes for amino acids so that is why I said ki genetic code is not is universal jeta bolche it's very very wrong okay universality is when you do not have any exceptions to the rule no exceptions at all like sun rises in the east have you ever seen sun rise in the west na so that's a universal thing okay there is no exception to that. Okay, now coming to the seventh point, what we talk about ki code is है एग्जांपल तो बताते हैं नंबर तो बताते हैं मेरे को है একটা দুটো এন্টিটি একটা তো নাইট্রোজেন বেস যদি রিমুভ করি তাহলে ও একটা কোডনের চেঞ্জ হ্যাঁ যাই যাই থাকুক থাকুক না কেন কেন কি ওভারল্যাপিং তো করতে পারবো না তো আমরা আগে বলে দিচ্ছি কোড ইজ নন ওভারল্যাপিং যদি নন ওভারল্যাপিং হতো মানে ওভারল্যাপিং হতো তাহলে তো এটা খুবই ইজিলি হয়ে যেত রাইট ওভারল্যাপিং আচ্ছা আর ওভারল্যাপিং করতে গেলে তাহলে তো তোর ইনিশিয়েটর কোডনের কোনো মিনিং নেই রাইট এইউজি যে ইনিশিয়েট করবে তার তো কোনো মিনিং নেই কেন কি ইউজিজি থেকে আরেকটা কোডন হচ্ছে so there is no concept of initiator codon if it's an overlapping okay and non overlapping अगर overlapping होगा तो there is no concept of stop codon also क्योंकि स्टॉप कोडन अगर सपोज यूए है उससे पहले वाला जो था वो अमीनो एसिड बनाया तो सपोज यूए के पहले था जीजीजी वो कोड किया फिर क्या जीजीयू हो जाएगा फिर जीयूए हो जाएगा तो क्या हो रहा है कि you are not if your code is overlapping you are not getting an initiator you are not getting a stop you are getting everything combined तब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एक नाइट्रोजन बेस खत्म हो गया तो पूरा रीडिंग फ्रेम वैसा कुछ शिफ्ट नहीं हो रहा अगर ओवरलैपिंग है ठीक है एक गलती के लिए इधर तक ही रीडिंग फ्रेम गलत हो जाता है यहाँ से पूरा रीडिंग फ्रेम सेम है ठीक है तो यहाँ पे ये समझ के हम लोग को कोड को समझना है कि वो लोग ये कैसे किए थे कि वही जो नीरेनबर्ग ने किया था इतने सारे आरएनए स्ट्रैंड्स बनाए उसका पूरा प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस कर करके देखा कि कोड ऐसे बढ़ा जाता है नॉन ओवरलैपिंग नहीं है ओवरलैपिंग होता तो एक ही स्ट्रैंड के लिए हमको मल्टीपल टाइप्स के मिलते ठीक है तो जो एक स्ट्रैंड के लिए ये मिल रहा है तो वो जो केमिकल एनालिसिस किया बोला कि यही मिलेगा मल्टीपल टाइप्स तो मिल नहीं रहा है राइट अच्छा और एक है कि कोड इज नॉन एम्बिगुअस मतलब एक कोडॉन वन अमीनो एसिड ओके वन कोडॉन वन स्पेसिफिक अमीनो एसिड तो यहाँ पे एम्बिग्विटी कहाँ पे दिख जाती है
GUG में ambiguity दिख जाती है. GUG is valid in general, but it codes for methionine F-met, formyl methionine in E. coli. ठीक है, तो that is ambiguous code. तो code यहाँ पे is non-ambiguous, it is nearly, because exceptions are here. Exception is there about initiator codon. Next, 8th one is code is degenerate. Code is degenerate, but exception क्या है degeneracy of the code का? AUG and UGG. Tryptophan and methionine is coded by only one codon. AUG is methionine, UGG is tryptophan. वो जो उस दिन टेबल करवाया उसमें देखो एक ही था कोडॉन फॉर ट्रिप्टोफैन, एक ही था कोडॉन फॉर मिथ्योनिन. बाकी सबके 2 थे, 3 थे, 4 थे, 6 थे, ऐसा था. ठीक है, 6 सीरिन के थे, 6 आर्जिनिन के थे, 6 लाइसिन ल्यूसिन के थे. हाँ, ल्यूसिन के 6 कोडॉन, सीरिन के 6 कोडॉन, सीरिन के 6 कोडॉन और आर्जिनिन के 6 कोडॉन. बाकी सबके देखो 4 है मैक्सिमम और 2-2 करके है पूरा वो थर्ड कॉलम. ठीक है, वो थर्ड कॉलम में 2-2 करके है सबका. तो मैक्सिमम जो कोडॉन्स है, ये भी पूछेगा कि सबसे ज्यादा कोडॉन्स किसके हैं, इसलिए वो टेबल याद रखो. सबसे ज्यादा कोडॉन किसके हैं? लाइसिन के, सीरिन के, आर्जिनिन के. सब लाइसिन, सीरिन, आर्जिनिन. देखो 6-6 करके है. सॉरी, लाइसिन, ल्यूसिन, सीरिन, आर्जिनिन 6 कोडॉन्स. तो पूरे 18 तो हो गए 61 से. उसके बाद आता है 4-4 करके. तो प्रोलिन का 4 है, वैलिन का 4 है, एलेनिन का 4 है, थ्रियोनाइन का 4 है, लाइसिन का 4 है. ठीक है, तो हो गया. कितने के 4 कोडॉन्स है? छोटा. तो 6 into 4 24, 24 plus 18 we already got 42. अब 2-2 करके पूरा थर्ड कॉलम है. थर्ड कॉलम में फिनाइल एलेनिन का भी 2 है. उसके बाद थर्ड कॉलम में जितने हैं, जैसे वहां पे 4 माने तुम्हारा 4 कॉलम्स है, उसमें एक एक करके 4 16 प्लस फिनाइल एलेनिन 18. तो 18 कोडॉन्स आर 2. उसके बाद तुम्हारा 16 का भी 2 है, तो हो गया 20, राइट. तो 40, हाँ, तो बेसिकली तुम्हारा 42 प्लस 20 नहीं, 42 प्लस कितना था, 32 या कुछ था. 6 प्लस 6 प्लस 6 18, 18 प्लस 24 हाँ 16 না 18 প্লাস 18 টা হ্যাঁ 42. তারপরে কি আছে? তারপরে আমাদের আছে হচ্ছে কি 3টে আইসোলিউসিন. ঠিক আছে, তাহলে হয়ে গেল 45. 45 এর পরে আমাদেরকে এখন 16টা লাগবে. তো 16টাই থার্ড কলামে চলে আসছে. তাহলে হয়ে গেল তোমার 61 কোডনস. 61 কোডনস কোডিং ফর 20 অ্যামাইনো অ্যাসিডস. তো এইভাবে জিজ্ঞেস করবে কোনটা 4টে আছে, কোনটা 6টা আছে, কোনটা 2টো করে আছে. হাউ মেনি কোডনস হ্যাভ, লাইক হাউ মেনি অ্যামাইনো অ্যাসিড হ্যাভ 2 কোডনস each, how many amino acids have 6 codons each, and how many amino acids have 4 codons each, 3 codons, and how many amino acid only 1 codon is specifying that amino acid. তো শুধু AUG আর ট্রিপ্টোফ্যান আর্জিনিনের 6টা, লিউসিনের 6টা আর সিরিনের 6টা. দেখ সেকেন্ড কলামে প্রথমে সিরিন 4টে আছে, তারপরে দেখ থার্ড লাস্ট কলামে থার্ড ইয়েতে দুটো সিরিন আছে, 6টা হলো. So this is code AUG and AUG code okay, coded by only one codon. Only one codon. Okay. So this is the way code is degenerate we are saying, but exception to that rule is AUG and UGG where the code is non-degenerate. Okay, it is because that code is degenerate that one specific amino acid is coded by multiple codons. You can have one tRNA for that entire amino acid. ঠিক আছে, একটা tRNA enough ওই পুরো amino acid. মানে ধরো লিউসিনের কি আছে, UU
A and UUG, right? That is leucine. তাহলে ওইখানে একটা টিআরএনএ না, তারপর নেক্সটে কি আছে, লিউসিন স্টার্টস উইথ সি, CUA, CUG, তাহলে ওটার জন্য একটা টিআরএনএ না, তো লিউসিনের জন্য দুটো টিআরএনএ, বিকজ অ্যান্টিকোডন লুপ তো ডিফারেন্ট হবে না ফার্স্ট এর জন্য আর সেকেন্ড এর জন্য, বিকজ ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড পজিশন ইজ অলওয়েজ সেম, থার্ড পজিশন কিপস অন চেঞ্জিং। তো এটাকে বলে ডিজেনারেসি অফ দ্য কোড, দিস ইজ কল্ড ববল হাইপোথেসিস। ধরো আই উইল এক্সপ্লেন ইউ, এইখান থেকে টিআরএনএ কনসেপ্টটা আসে কি why it is called adapter molecule, because it can adapt to the amino acid sequence codon sequence on mRNA. Suppose you have, like for example আমি এখানে বলছি this is a 5 prime to 3 prime condition, you got, acha let me take ki phenylalanine, so UUU, right? UUU and UUC is phenylalanine. then tRNA টা বসবে 3 prime এন্ডটা এখানে আসবে, 5 prime এন্ডটা এখানে আসবে, অ্যান্টিকোডন লুপ তো will sit if it is 5 to 3 তাহলে 5 to 3 এরকম করে বসবে না, উল্টো অ্যান্টি প্যারালাল। তো here what is the anticodon? A okay, এবার if I, this is phenylalanine, right? now I'm taking another phenylalanine, I'm writing 5 prime to 3 prime, I'm taking here UUC, same tRNA here, it will come and sit here 5 prime to 3 prime, it is only showing change here, তার মানে এখানে G বসে যাবে, এখানে A আছে, এখানে A আছে, মানে ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড পজিশন, এই যে এই কোডন एंटीकोडन का सेकंड एंड थर्ड पोजीशन एंड कोडन का फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन सेम रहता है, कोडन का थर्ड पोजीशन चेंज हुआ तो एंटीकोडन का फर्स्ट पोजीशन चेंज होगा, इसको बोलते हैं बबल हाइपोथेसिस। ठीक है मैम बट ওটা সেম টিআরএনএ কিভাবে? अरे तो सेम टीआरएनए জন্যই तो कोड इज डीजेनरेट, टीआरएनए का बबल हाइपोथेसिस जिसने फ्रांसिस क्रिक ने बोला था, यही तो बोला था कि अगर एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड है उसका 2 कोडन है, अगर वो 2 कोडन में उसका जो पहला 2 पोजीशन है चेंज नहीं हो रहा है, तीसरा अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो वही टीआरएनए में फर्स्ट पोजीशन चेंज हो सकता है। ठीक है, वो एडेनाइन से उसको गुआनिन में वो करके ला सकता है, इसलिए तो बोलते हैं कोड इज डीजेनरेट wobble, because tRNA has to modify, adapt itself according to the codon, इसलिए उसको बोलते हैं अडेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसी के लिए tRNA को बोला था अडेप्टर। तो ऐसा हो गया tRNA is used, this is called code degeneracy। अगर मैंने ल्यूसिन का लिया होता, सपोज 5 prime to 3 prime, 5 prime to 3 prime and 5 prime to 3 prime, ठीक है, ल्यूसिन का क्या है, CUU, CUC, CUA। See, in leucine also the first and second position remain unchanged, CU करके है, first and second position remain unchanged, first and second position remain unchanged। ठीक है, और किसी अमीनो एसिड का देखो और किसी कोडन का देखो CU से स्टार्ट नहीं हो रहा है, अगर हम लोग देख ले कि CU स्टार्टिंग है, वो लोग ल्यूसिन को बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो ल्यूसिन है वो UU से स्टार्ट हो रहा है, ये CU से स्टार्ट हो रहा है। उसके नीचे देखो जो अमीनो एसिड है जिसको आइसोल्यूसिन बोल रहे हैं, वो स्टार्ट क्या हो रहा है, A से स्टार्ट हो रहा है, AU से स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस CU AU से अगर स्टार्टिंग होगा तो वो हमेशा आइसोल्यूसिन ही होगा। फिर उसके बाद अब क्या बोलते हैं UCA करो तब वो आइसोल्यूसिन ही हो रहा है, लास्ट में G ऐड कर दो तो मिथ्योनिन हो जा रहा है। दैट मींस जब AUG होगा मिथ्योनिन कोडिंग कर रहा है तो tRNA अलग आएगा। ठीक है, क्योंकि वो मिथ्योनिन को लाएगा ना, बाकी के 3 क्या लाएंगे, ल्यूसिन ही लाएंगे, आइसोल्यूसिन ही लाएंगे या ल्यूसिन लाएगा। तो tRNA तो वो आइसोल्यूसिन का ल्यूसिन का है ना, सिर्फ वो अपना चेंज करेगा फर्स्ट पोजीशन कोडन को पढ़ के। इसको बोलते हैं डीजेनरेसी, इसको बोलते हैं वॉबलिंग पोजीशन। ओके, वॉबल का मतलब यू चेंज योर कोडन एंटीकोडन बेस्ड ऑन द कोडन। तो देखो फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे भी फर्स्ट एंड सेकंड सेम था, थर्ड में डिफरेंस आया, तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा चेंज हो गया। तो एंटीकोडन लूप में इसको बोलते हैं नोडॉक,
কোডন, কোডন তো উল্টা নোডক। হ্যাঁ, তো এই যদি এটাকে বলি কোডন তাহলে নোড 3 to 5 इसको 3 to 5 करो, नोडॉक हो गया। ठीक है, तो एंटी कोडन से बेटर कोडन एंड नोडॉक। ओके, तो ये अगर यहाँ पे टीआरएनए आता है तो ये देखो, ये तो 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, तो बैठेगा तो वैसे ही ना एंटी पैरेलल। तो चेंज कहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ पे जी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए आएगा, राइट। अब तुम दूसरा कोडन देखो, जी एंड ए विल रिमेन इन द सेम पोजीशन। ओके, जी एंड ए remain in the same position. What changes here? G. That means first position of nodok loop and third position of codon change. इसको बोलते हैं wobble hypothesis या Codis degenerate. ठीक है, and this tRNA specifically will bring what? Leucine. This tRNA will specifically bring leucine. उसके बाद वाला भी tRNA specifically leucine ही लाएगा। तो अगर एक ही टीआरएनए ल्यूसिन ही ला रहा है तो फिर उसका अगर यहाँ पे चेंज भी हो गया तो क्या है, इसी को तो डिजेनरेसी बोल रहे हैं। खुद में दिस इज कॉल्ड एडेप्टर मॉलिक्यूल। और उसको सॉल्युबल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कैन बी सॉल्युबल इन 1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। 1 মোলার সলিউশনে তুই যদি টিআরএনএ কে ইয়ে করিস, ভুলিয়ে দিস, ও সলিউবল হয়ে যাবে, টিআরএনএ পাওয়া যাবে না, এক্সট্রাক্ট করা যাবে না। That is why it is called soluble RNA also. NCERT has not mentioned it. NCERT just said adapter and soluble. ठीक है, तो ये होता है मीनिंग। तो ये है degeneracy of the code। तो अगर सपोज आइसोल्यूसिन था, आइसोल्यूसिन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, A U U है ना, A U U है ना, पहला तो वही होगा। ठीक है, this is A U U, this is isoleucine। और तुम देखो यहाँ पे मैंने 5 प्राइम टू 3 प्राइम किया है AUG लेते, जैसे AUG। But here this tRNA, this is 5 prime to 3 prime, this tRNA is bringing ILE। तो ये यहाँ पे क्या बिठाएगा, ये बिठाएगा U, यहाँ पे AA। देखो एंड स्टॉप कोडन उधर आ गया, लेकिन tRNA में स्टॉप कोडन का कोई रोल नहीं है वैसा। mRNA में स्टॉप कोडन का रोल है। हाँ, बिकॉज लेकिन देखो सबसे यूनिक फीचर ये है कि जब mRNA में स्टॉप कोडन आता है, टीआरएनए कोई अमाइनो एसिड लाता नहीं है। हाँ, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं, वो तो कोड करेगा नहीं, तो कोई सिग्नल या कुछ अमाइनो एसिड का सिग्नलिंग उसको मिलता भी नहीं। लेकिन अगर टीआरएनए में यूएए है तो उसमें अमाइनो एसिड आ रहा है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द mRNA। ठीक है, जितने भी टाइप ऑफ आरएनए है उसमें यूए रह सकता है, क्योंकि वो कोड नहीं कर रहा है प्रोटीन को, इसीलिए एमआरएनए प्रोटीन कोड कर रहा है, वहां पे यूए कुछ कोड नहीं कर रहा है बोल के उसको स्टॉप बोल रहे हैं। ठीक है, और अगर मुझे तो ये टीआरएनए दिखा, इसको तो वॉबल हाइपोथेसिस होना चाहिए था। तो सपोज ये टीआरएनए क्या ला रहा है, ये ला रहा है यू, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी। दैट मीन्स यहाँ पे ये चेंज हुआ है ना, यहाँ पे ये चेंज हुआ है, लेकिन ये टीआरएनए आइसोल्यूसिन के लिए स्पेसिफिक है। तो ऐसे 3 टीआरएनए जो होंगे वो आइसोल्यूसिन के लिए स्पेसिफिक होंगे, ये अलग से टीआरएनए आएगा जो होगा मिथानिन के लिए स्पेसिफिक। তো এটার জন্যই তো বলে কি টিআরএনএ স্পেসিফিক হয় একটা পার্টিকুলার অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য, বাট ইট ক্যান ইফ দ্যাট অ্যামাইনো অ্যাসিড যদি ডিজেনারেসিটা হয়, ডিজেনারেসি দেখে দেখে स्पेसिफिसिटी पड़ जाए। एक टीआरएनए सबका नहीं हो सकता, पूरे उस कॉलम का, वो रो का सारे टीआरएनए एक नहीं हो सकते। ठीक है, फिनाइलएलानाइन का 2 टीआरएनए एक होगा, 2 जो है कोडन लाएगा वो एक ही टीआरएनए लाएगा। ल्यूसिन का 2 टीआरएनए लगेंगे, क्योंकि ऊपर में 2 है अलग अलग, यू से स्टार्ट हो रहा है और नीचे AU से CU से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका 2 टीआरएनए लगेगा। ऐसा करते करते टीआरएनए भी तो डिजेनरेसी ऑफ द कोड को एक्सप्लेन करता है। Okay, this position is called wobble position। ठीक है, wobble hypothesis इसको बोलते हैं। इसको बोला था फ्रांसिस क्रिक ने। हाँ बोल, কি ছিল ডাউট? ম্যাম যদি অ্যান্টিকোডন লুপের সিকোয়েন্সটাই চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে তো ওদের স্ট্রাকচারালও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমরা সেম কিভাবে বলছি এটা বুঝতে পারছি না। স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হচ্ছে মানে কিসের স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হচ্ছে?
মানে অ্যান্টিকোডন লুপে যদি আমরা চেঞ্জ করে দিই সিকোয়েন্সটা, যেটা লাস্টেরটা তো চেঞ্জ হচ্ছে, যেটা 1 হচ্ছে ওখানে, তো তাহলে আমরা সেম কিভাবে বলছি যে ওই অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলোর জন্য সেম টিআরএনএ ইউজ হচ্ছে? আরে বাবা, টিআরএনএ যে অ্যান্টিকোডন লুপে তো এটাই ক্যারেক্টারিস্টিক, वो जो फर्स्ट पोजीशन था कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द थर्ड पोजीशन ऑफ कोडॉन। इसी को तो फ्रांसिस क्रिक ने हाइपोथेसाइज किया था, वोबल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस है, प्रूफ अभी तक नहीं निकला है उसका। আচ্ছা আচ্ছা, বলছে নোবেল প্রাইজ ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটা একটা হাইপোথেসিস। ফ্রান্সিস ক্রিক বলছে যদি ডিজেনারেসি অফ দ্য কোড থাকে, এত কোডন যদি একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড বানায়, তাহলে টিআরএনএ এর ওরকম হতেই পারে। That is an idea. He does not have any evidentiary proof to explain that. टीआरएनए को इतनी आसानी से एक्सट्रैक्ट करा नहीं जा सकता क्योंकि वो सॉल्यूबल आरएनए है। हमारी बॉडी में अगर NaCl है, बिकॉज हम लोग का वाटर आयन बैलेंस मेंटेनेंस होता है 0.9% तो सॉल्यूशन। तो এবার তুমি দেখো ওই যে 0.9% में टीआरएनए फिर भी थोड़ा बहुत काम कर लेगा, 1 मोलर में तो करेगा ही नहीं। तो हम लोग का वाटर आयन बैलेंस जब बढ़ जाएगा, 1 मोलर तो बहुत है, ठीक है, तब तो डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाएगा बॉडी में पूरा, ठीक है। तो ऑब्वियसली तब जाके टीआरएनए का, इसलिए तो हमारी बॉडी में टीआरएनए काम कर सकता है क्योंकि हम लोग का 1 मोलर रीच नहीं करता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि टीआरएनए को अगर एक्सट्रैक्ट किया और उसको 1 मोलर सॉल्यूशन में डाला तो भूल जाता है, उसको वहां से एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे। हाँ, जस्ट 0.1% का फर्क है, 0.1, ठीक है। So that's the basis of our tRNA. So this is called wobble position. This explains degeneracy of the code. Wobble position explains तो wobble position क्या है? First position of the tRNA from 5 prime end and third position of the codon from the 3 prime end. Right? So wobble position is first position of nitrogen base. Nitrogen base in tRNA from 5 prime end, and third position of nitrogen base, okay, in mRNA towards 3 prime end. Towards 3 prime end. इसको बोला जाता है wobble hypothesis. Okay, it is because of this feature of tRNA, it is called adapter molecule. It can adapt to the change in the codon sequence. Okay, it is due to this feature. It is due to this feature of tRNA. It is called as adapter molecule. Adapter molecule. Okay, now see, this is your assertion, this is your reason. Wobble hypothesis থেকে দুটো assertion আসতে পারে, একটা বলে কি wobble position is seen or wobble hypothesis is related to tRNA or explains the degeneracy of the code. Reason তোমাকে explain করতে হবে এটা কি করে degeneracy explain করছে, because first position third position change. Okay, বা এটা আসতে পারে কি why tRNA is called adapter molecule. Okay, NCERT में adapter molecule बोल दिया, soluble molecule बोल दिया, बस खत्म है उधर ही लाइन, ठीक है। तो you have to be very specific. tRNA structure that now शुरू करेছে Francis Crick gave the structure, explained it is an adapter molecule because wobble hypothesis was explaining Francis Crick. Okay, first starting line of Francis তারপরে তুমি স্ট্রাকচার দিয়ে ক্লাভার লিফ মডেল and L shape models, 2D and 3D structure. 2D structure was given by Holly, 3D structure is given by Kim and Klug. L shape inverted L, क्लवर लीफ Holly दिया दिया, लेकिन क्लवर लीफ मॉडल का एक भी डिस्क्रिप्शन नहीं है NCERT में। और L shape का देखो कैसा ट्विस्टेड फॉर्म में दिया हुआ है,
হ্যাঁ ওটা তো গ্লোবাল কোনটা ক্লাভার লিফ ওটা এল এটা ইনভার্টেড এল এটা তো আপনি একটা বলছিলেন না এটা ইনভার্টেড এল হ্যাঁ এটা তো পুরনো एनसीईआरटी এটা বিশাল পুরনো एनसीईआरटी हाँ पूरा एकदम ये इसका जो एनसीईआरटी बहुत पुराना है उसमें देखो उसमें ये क्लवर लीफ मॉडल दिया हुआ है কত বছর পুরনো রে বাবা রে ये तो বিশাল বছর পুরনো 2014 को क्लास 2 में 14 में ही होगा 2014 में तू क्लास 2 তে ছিলিস 4 तेरा बर्थ ईयर क्या है 3 2006 8 साल 3 এই 8 বছরে 3 আমি 3 ক্লাস 3 তে तेरी साथ हमारा না 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 8 বছরে ক্লাস 3 তারপর 9 বছরে 4 10 বছরে 5 হ্যাঁ 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 তো অবভিয়াসলি বাবা এসে তো 2000 কার বই বাবা এটা দিদি দিদি কি তখন পার হয়ে দিদি 8 বছর আচ্ছা আচ্ছা বাপ রে বাপ So this is your adapter molecule now. So we've got degeneracy of the code. We know code is non-ambiguous. Okay, ambiguity दिखती है तो वैलिड में दिखती है. वो GUG वाला कोडन में. Then we've got no punctuations, non-overlapping code, universal code, start codon, stop codon, everything is there. Now we come to a tRNA structure. वो contiguous manner मतलब वही ना punctuation नहीं हाँ contiguous fashion में तो there is no punctuation. तो पंक्चुएशन अगर रहता तो फ्रेमशिप म्यूटेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता जे अगर पंक्चुएशन नहीं है मतलब फ्रेमशिप म्यूटेशन होगा गलत जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्रिएट होगा तो टीआरएनए स्ट्रक्चर टीआरएनए इसको बोला जाता है अडैप्टर नाउ वी नो व्हाई इट इज कॉल्ड अडैप्टर मॉलिक्यूल इट इज आल्सो कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए ओके व्हाई बिकॉज़ it can dissolve in 1 molar solution of NaCl. It can dissolve in 1 molar solution of NaCl and we never get to extract it. Okay, so adapter because of Vogel hypothesis, okay, which was given by Francis Crick. ठीक है अब टीआरएनए को स्ट्रक्चरली अगर देखें स्ट्रक्चर पहले देयर आर टू स्ट्रक्चर्स वन इज कॉल्ड एज अ 2-dimensional structure which is called clover leaf model and one is a 3-dimensional structure which is called as the inverted L. Okay, so if you look at this we've got a 2-dimensional structure. Okay, 2-dimensional structure जिसको बोलते हैं clover leaf model. Clover leaf model. This was given by Holly. Holly is also renowned for genetic code. तो हॉली ने नीरेनबर्ग के साथ काम करके जेनेटिक कोड किया और क्लवर लीफ मॉडल का स्ट्रक्चर दिया. तो उसमें क्या है ये 3 प्राइम एंड है यहाँ पे एक लूप आएगा ये एक लूप है ये एक लूप है इधर एक लूप है and you got a 5 prime end. So this is your loop 1, this is loop 2, this is loop 3 and this is loop 4. ठीक है this loop is called DHU loop, dihydroxyuridine loop. माने क्या है tRNA is made up of very much very much modified bases. ये जो dihydroxyuridine है it is uracil base but with 2 hydroxy groups not oxo groups hydroxy groups मतलब OH है oxo के जगह पे हाइड्रोजन बैठ गया तो dihydroxyuridine तो मतलब ही है कि शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस with 2 hydro माने OH groups present तो ये अनयूजुअल बेस है ठीक है तो DHU लूप इसको बोला जाता है अमाइनो एसाइल सिंथेटेस बाइंडिंग लूप अमाइनो एसाइल सिंथेटेस बाइंडिंग लूप ठीक है this enzyme is required for activation of amino acid and binding of the amino acid to tRNA.
ठीक है। उसके बाद ये वाला जो लूप है इसको बोलते हैं एंटी कोडॉन लूप, एंटी कोडॉन लूप। ओके, यू गॉट दिस थिंग। ओके, दिस इज सपोज UAC। ओके, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। তো যখন এটা mRNA এর উপরে বসবে anticodon loop, obviously it will sit like this, no? AUG. Okay, next this is a variable loop with no function. वो 3 है 4 है ये 3 variable loop with no function. ये सीक्वेंस है हाँ 1 2 3 4 हाँ variable loop. Okay, no function at all. इसको बोलते हैं राइबोसोम बाइंडिंग लूप, राइबोसोम बाइंडिंग लूप। और इस 3 प्राइम एंड में ये होता है CCA एंड, CCA। ओके, दिस इज 3 प्राइम। यहाँ पे क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर वेयर अमाइनो एसिड बाइंड्स। मैम 5 प्राइम করছি যেহেতু সিসিএ বলছি না না হ্যাঁ 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 5 প্রাইম থেকে বলে CCA এন্ড বলছি, ACC মানে তো 3 প্রাইম লিখতে হবে। হ্যাঁ, একদমই তুই ACC লিখতে যাস না, ওটা CCA হবে। তো CCA টা হচ্ছে এইখানে হচ্ছে তোমার অ্যামাইনো অ্যাসিড বাইন্ডিং করে। তো এই যে টিআরএনএ টা যখন mRNA তে মানে রাইবোসোমে বসবে, কোথায় বসে? ওকে, দিস টিআরএনএ, suppose this is the larger subunit. Okay, this is the ribosome larger subunit. ঠিক আছে, larger subunit। तो আমরা যদি এই টিআরএনএ টা আনতে বসাই, तो इस राइबोसोम में ना 4 साइट्स होते हैं। ठीक है, ये 4 साइट क्या है, इसको बोला जाता है ई साइट, जो इसको बोलते हैं एग्जिट साइट, ये है पेप्टाइडल साइट, और ये ए अमाइनो एसिड साइट। टीआरएनए मेनली बैठता किधर है, टीआरएनए बैठता है अमाइनो एसिड साइट। ठीक है, तो सपोज ये mRNA है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, there is a codon here which is suppose there is a CCC, so the tRNA will come, 3 prime end has a amino acid, कौन सा amino acid है, proline, proline। तो CCA end 3 prime end, ये राइबोसोम बाइंडिंग लूप, binds to राइबोसोम here, यहाँ पे ये है एंटीकोडॉन लूप ऐसा है, और ये अमाइनो एसिड सिंथेसिस, और ये 5 प्राइम एंड वो बैठ रहा है ऐसे है 5 to 3 5 to 3। तो फिर ये हो गया ऐसा G G G। This amino acid has to face the peptidal side, क्योंकि यहाँ पे एक और tRNA रहेगा already with the amino acid sequence, so this has to bind to that amino acid sequence। Okay, COONNH, that's the peptide bond। ठीक है, peptide bond formation is COONNH, मतलब अमाइनो एसिड सीक्वेंस का the NH group has to be free and इस अमाइनो एसिड का CO group has to be free to create the bond, CN bond होता है। तो ये E साइट को बोला जाता है, E is called exit site, tRNA exits from here। Okay, tRNA exits, कौन सा tRNA, empty tRNA। ठीक है, फिर वापस जाके वो एक्टिवेशन होगा। ठीक है, T होता है पेप्टाइडल साइट, T होता है पेप्टाइडल साइट, इसी साइट पे तुम्हारा होता है 23S RRNA पेप्टाइडल साइट पे, क्योंकि मैंने बोला था पेप्टाइड ट्रांसफरेंस एंजाइम यही करेगा ना। तो ये है आपका टीआर, ये है पूरा राइबोसोम, दिस इज द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम हैविंग दीस ग्रुप्स। ओके, and peptidal site forming peptide bond, site forming peptide bond। ठीक है, और फिर होता है A site, that is amino acid site। A site में क्या होता है, tRNA comes and sits on the codon। Okay, so amino acid site is tRNA comes and sits on codon।
तो सोचो टीआरएनए ट्रांसफर इसलिए बोलते क्योंकि वो अमीनो एसिड को लेके आ रहा है, तो ट्रांसफर करा अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से राइबोसोम, राइट। एंड द राइबोसोम द लार्जेस्ट सबयूनिट रिक्वायरमेंट इज बिकॉज यहाँ पे पेप्टाइडल बॉन्ड होगा, स्मॉलर सबयूनिट पे पेप्टाइडल बॉन्ड नहीं होगा। नीचे क्या है, नीचे स्मॉलर सबयूनिट है ना, नीचे तुम्हारा स्मॉलर सबयूनिट है। ओके, दिस इज अ स्मॉलर सबयूनिट। जो अमीनो एसिड सीक्वेंस निकलता है ना, वो इधर से निकलता है, यानी पूरा जो साइट है इधर से टीआरएनए निकलेगा, अमीनो एसिड नहीं। अमीनो एसिड का सीक्वेंस ऐसे करते करते निकलता है। ओके, सो बेसिकली दिस इज योर एंटायर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं, इस पूरे चीज को बोलते हैं ट्रांसलेशन यूनिट। mRNA, larger subunit, smaller subunit, tRNA, entirely called translation unit। ठीक है, तो tRNA का ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ऐसे करके बैठा है। हम लोग का क्या है, हम लोग का यहाँ पे पड़ा हुआ है इन्वर्टेड एल, which is given by Kim and Clark. It is a 3-dimensional structure. Okay, inverted L টা দেখতে কেমন একটা weird লাগছে। Okay, so the inverted L, तो ये क्लियर है कि राइबोसोम में कैसे बैठा। Okay, so this is your tRNA structure. Now if I go for the second one, which is called 3-dimensional, এটার পরে 5 মিনিটে ব্রেক দিচ্ছি। 3-dimensional 3D structure, this was given, this is called inverted L structure, inverted L, given by Kim and Clark. Kim and Clark. Okay, this is a more appropriate structure, more appropriate, so it's something like this. Okay, so this is 5' end, this is 3' end, and this is your anticodon loop. And this is your CCL. Yes, this is your inverted L. नीचे थोड़ा ज्यादा ब्रॉड है, बट so this is how your tRNA adapter molecule is all placed. The translation unit I explained, this is your translation unit. So now tell me, what is the combination, what is the components of replication unit? रेप्लिकेशन यूनिट होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है। रेप्लिकेशन का यूनिट क्या है, फॉर्क लेके पूरा रेप्लिकेशन, फोर्क, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, एसएसबीपी, डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज, ओके, पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3 सब मिला के उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन यूनिट, क्योंकि वो सब तो जाएगा रेप्लिकेशन के फॉर्म में हेल्प करने। लाइगेज तो बाद में आ रहा है ना, तो लाइगेज को हम लोग बाद में लेते हैं, पहले जो रेप्लिकेशन यूनिट बनेगा, स्टार्ट करेगा प्रोसेस को, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन यूनिट। व्हाट इज अ रेप्लिकॉन? अ वेरी शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट गेट्स रेप्लिकेटेड। ठीक है, ओके। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसको बोलेंगे? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल चेन, टर्मिनेटर। बस, regulator gene does not come under transcription unit. तो lac operon में what is the transcription unit? Promoter, operator, structural gene, terminator. हाँ, खाली operator extra है, वही जो -10 consensus sequence है, जो हम बोलते हैं कि RNA polymerase वहीं पे bind कर रहा है, वही तुम्हारा lac operon में operator है। यहाँ पे बोले -10, -35, वहां पे वही -10 होता है ऑपरेटर, जहाँ पे आरएनए पॉल बाइंड करता है या फिर रेगुलेटर प्रोटीन बाइंड करता है, रिप्रेसर प्रोटीन जिसको बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट फॉर लैक ओपेरॉन एंड प्रोकैरियोट थिंग इज द सेम, ठीक है। और व्हाट इज द ट्रांसलेशन यूनिट? एमआरएनए 30A सब यूनिट, 50A सब यूनिट अगर प्रोकैरियोटिक हुआ, 40 एंड 60 अगर यूकैरियोटिक हुआ, प्लस टीआरएनए।
This is a translation unit. Okay, तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं कि एप्लीकेशन यूनिट किसको बोल रहे हो, ट्रांसलेशन यूनिट किसको बोल रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसको बोल रहे हो। ট্রান্সলেশন ইউনিট এই তো এই যে গোটা জিনিসটা কি ট্রান্সলেশন। ট্রান্সলেশন ইউনিট হচ্ছে প্রমোটার, স্ট্রাকচারাল জিন, টার্মিনেটর। এর মাঝখানে আর কিছু রেগুলেটর যদি ঢোকায় ওটা রং হয়ে যাবে স্টেটমেন্ট। কেন কি রেগুলেটর অনেক দূরে থাকতে পারে, প্রমোটার আগেও থাকতে পারে পরেও থাকতে পারে, does not matter because it's a circular DNA. ओके, तो टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, थोड़ा बहुत और वो क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस थोड़ा समझा देंगे। ওটা তো स्टेप्स ही আছে, बाकी तो कुछ नहीं ट्रांसलेशन। ओके, तुम लोग के यहाँ पे तो छोटा एक पैराग्राफ है ट्रांसलेशन का, उसमें तो कुछ है ही नहीं है। হ্যাঁ ম্যাম, ওই যে ট্রান্সলেশন ইউনিটের ডায়াগ্রামটা যে 23s RRN এটা দেখিয়েছিলেন, ওটা কি শুধু পি সাইটেই থাকে कोথায় নাকি শুধু ফাংশনটা পি সাইটে? P side में अच्छा अच्छा, हाँ पेप्टाइडल साइट तो उसी को बोलेंगे ना जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन যেখানে হবে সেটা পেপ্টাইডের ট্রান্সফারেন্স ওখানেই থাকতে হবে, তো পি সাইটেই হবে পেপ্টাইডের ট্রান্সফারেন্স। লার্জার সাবইউনিট ইজ আচ্ছা, রিকোয়ার্ড আচ্ছা। ফর পেপ্টাইড বন্ড ফর্মেশন। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। টেক আ ব্রেক। What do you think? What do you think? इंग्लिश होते होते ये लड़का उस दिन क्या बोल रहा था ये ऑनलाइन में उस दिन क्या बोल रहा था क्या है तो अरे ऑनलाइन में उस दिन अनम्यूट हो गया था ना ওটা ছাড় এই তুই আমার আনমিউটেড কি বলছিল ভাই কালকে আমি স্কুলের পিসি ম্যাম আমি বলছি আমি গালি দিচ্ছে এই তোর ব্যাগটা দে नहीं छोड़ दे मेरा लाइक भाई मेरे दर्द से तो कम भारी है कोई तो सामने दे रहा है 12 वाला चाहिए यहाँ पर ये फ्यूचर डॉन बॉस्को क्या फ्यूचर इधर वाला हाँ हाँ इसका बुक দেখছি তো সাজেস্টেড ফর ইউগুলো দেখছি अबे यार हमारे फॉलो मेरा सब कुछ भाई भाई बात कर रहे हैं भाई सर रिफ्लेक्स का भाई मैसेज करना था ये क्या है अरे छोड़ भाई एडमिट कर सकते हैं ना मेसी बार्सिलोना আমি বলি এই কুসা তুই তো পুলিশ মাস্টার লিখে দিয়েছিস अरे भाई मेरा फीड गया भाई ये सिर्फ सीरीज में क्या आगे इतना आ गया नहीं इसमें तो ऐसे क्या बोलते देखे भी निकल जाओ तुझे गाना सुना तो मैजेस्टिक लगे और वैसे यार 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 देखो ना नाम on their translation team because अच्छा, oxygenase activity is shown by C3 plants. very good. PS2 Reaction center में वही तो oxaloacetic acid. 4 carbon compound. Okay, very good. 4 carbon compound. Which of the following is not true for cyclic photophosphorylation?
ওয়াটার স্প্লিটিং তো হবে না जो ऑप्शन देख लो वही गलत है, सही हो जाता है। अच्छा नाइस वाला choose the incorrect match Second. okay fifth question Beyond 60. অপশন 1 tenth question ATP required only in ঠিক করে questionটা পড়ো bundle sheet cells to synthesize one sugar molecule Only in bundle sheets. only in bundle sheets. Bundle sheet in chapter 36. नंबर 3 हो गया ना। 36 होगा अगर बोलता एंटायर C4 साइकिल तब हो जाता 60 ये क्वेश्चन आया था ये वाले क्वेश्चन है करे तो কালকে আপনাকে বললাম না চারটে ভুল হয়েছে হ্যাঁ চারটে ভুল হয়েছে তার মধ্যে একটা এটা ছিল আমি গ্লুকোজের জন্য 12 করে দিয়েছিলাম পরে দেখছি नहीं नहीं मैं नहीं আরে আমি হটস্পটে কবে দিয়ে বসে আছি नहीं ये गलत करता बट व्हाट क्वेश्चन फिर से প্রশ্নটা নোটিস করে না अच्छा 11th question ये से choose the incorrect statement regarding the factors affecting the rate of photosynthesis কি বললো आंसर बोले टॉप করে आवाज হলো 4 yes question number 17 টুয়েলটা কি ইনসেটে ছিল হ্যাঁ ছিল না ওটা তো ওয়াটারের আন্ডারে তো ছিল 17 very good question number 12 so they have some true ठीक है ठीक है কিন্তু लेकिन ऑप्शन देख लेना 1 लगे मत लिख देना ये इसको है वो चलो ऑप्शनটা দেখে आंसर করবি आंसर ठीक बोलो ऑप्शनটা देखबি अच्छा अभी तो तुम लोग का सीबीटी होगा না না পেपर মোড পিছন দিকে ছিল आ गया नोटिफिकेशन आ गया पेपर मोड और मेरे को तो डर लग रहा था अरे आगे लोग जाएंगे ही नहीं एग्जाम देने সিবিটি হলো দেখো না না সিবিটি হলে লোকদের কাছে ইয়ে আছে নাকি মানে সবার কাছে सबके पास तो ট্যাব নেই है ना নিটের কথা বলছি নিটের সিবিটি হলো ভালো হ্যাঁ ওটা তো হওয়ার কথা ওই মানে দিচ্ছে আবার আমি কি খুশি ছিলাম আবার পেপারটা গেল বাবা একটু বিদায় আবার ওরা লেখগুলো লিখে দিয়েছে যে ওয়ান ডে ওয়ান শিফট वन डे वन बोल्ड में पूरा लिखे क्या वन डे वन शिफ्ट মানে ওটা নরমাল এরকম দুটো উইক একটা উইকে দুটো সানডে এরকম হবে না বলেছে যে देयर विल बी एग्जाम वन डे वन शिफ्ट बहुत तो बोले थे ना कि शिफ्ट करने के लिए सिंपल एकदम सार्कास्टिक रिप्लाई वन डे वन शिफ्ट बन जाएगा read the following नहीं इस साल I don't think so ये सब गलती करेंगे because बहुत बड़ा कांड हो गया था না কিন্তু দুটো শিফটে নেওয়া একদিক থেকে ভালো তাহলে চারটে কোশ্চেন পেপার বানাতে হবে বানা আমাদের ছাড়া হেডে কত ওদের হেডে 1720 लाख के लेते হ্যাঁ জি জি তো তাই কম নাই মানে পেপার চারটে হলে 600 টাকা পেপারের দাম নেবে নাকি अच्छा बोलो কোড ডিফারেন্ট হবে কোশ্চেন গুলো ডিফারেন্ট হবে ছটা কোডের কোশ্চেন আছে ছটা কোডের কোশ্চেনে সব কোশ্চেনস গুলো জাম্বল থাকে তোর পাশে কি কোশ্চেনের নাম্বারিং আছে ওর কাছে আমি সেম তো থাকে জানি একটা রুমে 24 জন ক্লাস আছে 24 জনের কোশ্চেন আলাদা হবে কি করে 24টা কোশ্চেন 24টা পেপার বানাবে মানে কোড মানে সাজানোটা উল্টো সাজানো উল্টো হবে 24টা পেপার বানালে তো হয়ে গেছে এটা মানুষ হলো আচ্ছা read the following statements and select the correct option carboxylation is the most crucial step of Calvin cycle regeneration step of Calvin cycle requires 1 ATP for phosphorylation to form RBP true अच्छा photo expression is a waste process হ্যাঁ বলো it releases CO2 like 2 19th question বলো photo expression 3 carbon with the 1 The C4 plants are more efficient in photosynthesis and C3 plants as the former. माने C4 क्या करता है जो efficiency? Engelmann
C4 plants bundle sheath cells. Equal to large number of chloroplasts. Solid. ঠিক আছে 4 options আচ্ছা ওইটা 22nd Strategy to maximize availability. Sorghum and sugarcane. sorghum and sugarcane correct Minimize water loss. अच्छा theoretical. 23 System one. Not associated with splitting of. not associated with splitting of waters reaction center PS2 25th question Release its ability to progress through. One. ঠিকই আছে ভাই हाँ one minute. কোডটা জানা হবে না Sir, मैं बोल रहा हूँ रूम में কোশ্চেনটা কি আছে during synthesis of ATP in chloroplast through chemiosmosis. NADP plus is reduced to NADP. ওটা কি এটিপি সিনথেসিসের সাথে হচ্ছে is it simultaneous with ATP synthesis अच्छा ना आगे तो accumulate 4 দুটোই হতে পারে 4 হবে 4 হবে না इसके accumulate in stroma করছিস তখন না ATP synthesis হচ্ছে हाँ जब तुम NADPH बना रहे हो तब प्रोटॉन का accumulation लुमेन में हो रहा है हाँ ह्यूमन में होता है जब NADPH बना रहे हो हाँ उसके बाद जब अब तुम ATP बनाओगे तो ब्रेक डाउन ऑफ द ग्रेडियंट होता है तो ग्रेडियंट में क्या होगा प्रोटॉन का accumulation किधर हो रहा है स्ट्रोमा ये बताया during हाँ, तो ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ एटीपी ना NADPH के फॉर्मेशन के बाद accumulation ऑफ द माने क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ एटीपी थोड़े प्रोटॉन ग्रेडियंट accumulation हो रहा है उसका ब्रेक हो रहा है राइट तो बी तो इट्स काइंड ऑफ लाइक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ये बहुत ट्रिकी था ठीक है तो इसका फॉर्मेशन होता है accumulation ऑफ प्रोटॉन इन स्ट्रोमा इन ल्यूमेन ঠিক है उसके एटीपी সিনথেসিস যখন হচ্ছে তখন তো লিউমেন থেকে বেরিয়ে স্ট্রোমাতে অ্যাকুমুলেট হবে না প্রোটন ওকে তো এই কোশ্চেনস গুলো তোদের হটস্পটে আছে 25টা এখানে করাচ্ছি 25টা পর রেসপিরেশন করে ঠিক আছে এন্ড তো 26 এর টাকা 4 হবে না মেজর লিমিটিং ফ্যাক্টরস না দিও লিমিটিং ফ্যাক্টর লাইক তখনই হয় যখন শেড এন্ড ডেন্স ফরেস্ট হয় এনসিআরটি লাইন এটা পুরো ওকে আচ্ছা হ্যাঁ এনসিআরটি তে পুরো 10% ইনসিডেন্ট লাইট তারপর লাইট ইজ অনলি আ লিমিটিং ফ্যাক্টর ফর শেড এন্ড ডেন্স ফরেস্ট প্লান্টস গ্রোইং ইন শেড এন্ড ডেন্স ফরেস্ট তো কি বললো রে টিফিন বক্স পড়ে গেল হায় হায় কোথায় রেখেছিস তুই পাশে রেখেছিলাম আমি সে ভগবান মানে তুই এ ব্যাস এটা হচ্ছে কি মানে ইন্ডিকেশন খাবার পড়ে যাওয়া পরে না স্কুলে পড়ে গেলে কিছু একটা ইন্ডিকেশন কাঁচ ভাঙলে খারাপ মুড়ি আলা খাবার পড়ে গেছে ওর মুড়ি It's entirely written there. अच्छा एक बार देखो और गिरा है चलो do this net gain of ATP molecules in glycolysis from one molecule SLP माने 2 total number of decarboxylation reaction occurs in complete oxidation of one molecule of hexose sugar এখানে দেখো এখানে কোশ্চেনটা হচ্ছে এখানে যদি 6 দিত তাহলে आंसर 6 হতো নালে 3 হবে নালে 3 হবে ঠিক আছে if the option has no 6 in it the answer is 3 if the option has 6 in it the answer will be 6 okay तो look at the option and answer ठीक है तो यहाँ पे ओवरऑल 3 ही हो रहा है डिकार्बोक्सिलेशन लेकिन वो 3 ही डिकार्बोक्सिलेशन जो फेजेस है ट्वाइस हो रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशंस इज 6 लेकिन टोटल डिकार्बोक्सिलेशन फॉर वन ग्लूकोज इज 3 बार ही हो रहा है 3 जगह पे हो रहा है ना एक है 2 बार क्रेब्स साइकिल में एक बार आपका लिंक रिएक्शन तो दैट वे अच्छा in which of the following process NADH is reoxidized alcohol fermentation correct question number 6 देखो which of the following statements is correct
অপশন 1 টাই তো? অপশন 1 ফার্স্ট মেম্বার, এটা কতবার AIDS এ কোশ্চেন এসেছে। ফার্স্ট মেম্বার অফ দি সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল কি? ওকে, ATP molecule is formed at which of the following steps of ENP pathway? बस देखो कहाँ पे फॉस्फेट नहीं है, ফসফোএনল পাইরুভেট লাস্ট তিনটে জায়গাতেই ফসফেট আছে, এখানেই নেই, তো ওইটা হবে, ওটাই নট হবে। ফর্ম বলেছি। নট কোনটা is formed, হ্যাঁ ফোরই তো। not কোথা থেকে দেখছিস এখানে? না ফোরই তো তাহলে। 4, অপশন 1 হবে। আরে না 4 সরি বলেছি। 1 চল, শান্তি শান্তি, read the question। আচ্ছা, question number 7, এটা কুশল করবে, চুপ করো সবাই। 10 molecules of pyruvic acid formed during glycolysis enter link reaction. The products of link reaction enter Krebs cycle for complete oxidation. এত বড় কাহিনী কেন? How many ATP molecules are formed through substrate level phosphorylation? একটাই তো আছে। 20? 3 আমার না 10 molecules of pyruvic acid. 1 ATP হয় না? ঠিক হবে। 10 ATP। হ্যাঁ, 10 আমার আগে পেটে বললি। তাহলে হ্যাঁ, কারেক্ট। 1 মলিকিউলের জন্য 1 ATP, তাহলে 10টার জন্য 10টা ATP। এই ভুলটা আরেকটা ব্যাচ করেছে 20, মানে কি করে 20? উফ, ওটা গ্লুকোজ মলিকিউল থোড়েই বলেছে, ও পাইরুভিক অ্যাসিড বলেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে এই যে ম্যাচ দ্য কলাম 1 উইথ কলাম 2 এন্ড সিলেক্ট দি কারেক্ট ওয়ান ফ্রম দি অ্যাসাইন্ড কোডস। তো বলে যে পাইরুভিক অ্যাসিড টু অ্যাসিটাইল কোএনজাইম A, এটা যে ফরমেশনটা রিঅ্যাকশনের নামটাকে কি বলে? অক্সিডেশন। ডিকার্বক্সিলেশন। দুজনে একসাথে মিলিয়ে দাও, তাহলে ওটা হবে অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন। ওই পাশে আপনি ওই সাইডে লাগান। একটা অক্সিডেটিভ একটা ডিকার্বক্সিলেশন, আর দুটোকে মিলিয়ে দে, ওটাই হচ্ছে লিঙ্ক রিঅ্যাকশনের কনসেপ্ট এটা। ওকে, তো লিঙ্ক রিঅ্যাকশনের অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন। আচ্ছা, ম্যালিক অ্যাসিড টু অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড, হ্যাঁ ম্যালিক टू ऑक्सोलैसिटिक, हाँ तो क्या होता है वो जो NADH না ওই পাশে একটু দেখান না। ऑप्शन से হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, ভেরি গুড। সাকসিনাল কোএনজাইম টু ক্লোরোফিল, ওই যে নিচে যেটা ছিল ওই যে অ্যানাবলিক। অ্যানাবলিক। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার ফ্যাটি অ্যাসিড টু অ্যাসিটাইল কোএ, এটা তো বাকি আছে। এটা ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে অ্যাসিটাইল কোএনজাইমে কি অক্সিডেশন হয় না ডিহাইড্রোজেনেশন হয়? এটা ফ্যাটি অ্যাসিড মেটাবলিজম তোমরা পড়েছো? হ্যাঁ তো অক্সিডেশন অক্সিডেশনই হয়। ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে অ্যাসিডাইল কোতে পরিণত হয়, তারপরে তো এন্টার করে ওখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, ম্যালিক অ্যাসিড টু অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডে রিডক্স রিঅ্যাকশন বলে না? ওটা কি শুধু রিডাকশন? ওখানে তো NADH2 ফর্ম হচ্ছে, আর ম্যালিক থেকে অক্সালোঅ্যাসিটিক মানে অক্সিডেশন হচ্ছে ম্যালিকের। একদম ডিহাইড্রোজেনেশন না, ম্যালিকের অক্সিডেশন হচ্ছে না, হাইड्रोजन मैलिक থেকে বের হচ্ছে না भाई, क्रेब्स साइकिल। तो जहां से NADH2 फॉर्म होगा, हाइड्रोजन कहां से आएगा? मैलिक से तो आएगा, तो ऑक्सीडेशन नहीं है। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स जब हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स है बायोमोलिक्यूल 101 बोला था, बायोमोलिक्यूल पढ़ो। जब डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स हम लोग बोलते क्या करते हैं हम लोग उसमें, है पानी निकालते हैं, तो डेट केमिकल रिएक्शन। तो एक फैटी एसिड माने कि ऑयल्स आर फैटी एसिड, उसका जब डिहाइड्रोजनेशन करते क्या करते हैं, उसको तोड़ी तो रहे, राइट, रिमूविंग द हाइड्रोजन्स। तो फैटी एसिड अगर ऑयल्स है तो वही तो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स बोलेंगे ना, दैट्स द रिएक्शन। बोझो बोझो क्वेश्चन फॉर्मेट এটা তো কি, এটা তো অ্যাম্ফিবোলিক পাথওয়ে কি হবে, অক্সিডেশন হবে, অক্সিডেশন। তাহলে ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে অ্যাসিডাইল কোয়ে ডিহাইড্রোজেনেশন কি করে হবে? ডিহাইড্রেশন অফ অয়েলস মানে কি হয়? ফ্যাটি অ্যাসিড তো ইজ আ ফ্যাটি কম্পোনেন্ট বা অয়েল কম্পোনেন্ট না, তাহলে ব্রেকডাউনটা তো আমরা ওটাকে সবসময় যে অক্সিডেশন বলবো, তাহলে অক্সিডেশনের জন্য তো কোথাও তো গিয়ে কিছু বানাতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে,
सो हाँ देखो, एक है कि अब फैटी एसिड को किसके साथ, अगर पार्मिटिक एसिड को ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन कर रहे हो तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट के हिसाब से, ठीक है, तो वो क्या बना रहा है, वो पार्मिटिक एसिड बना रहा है कि इधर वो जो আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস হতে পারে, তুমি যদি দুটো ভাবেও দেখো, ম্যালিক টু oxaloacetic acid can be either oxidation or dehydrogenation, ऑप्शन देखिए हाँ, और fatty acid to acetyl coenzyme can also be oxidation or dehydrogenation, ठीक है। अब वो तुमको ऑप्शन देख के देखना है कि ए बी के लिए 1 है कि बी के लिए 4 है, ठीक है, और बाकी का भी देखना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा सबसे ज्यादा मैच कर रहा है, क्योंकि मैलिक टू ऑक्सोलास्टिक ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, तो डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम भी यूज करते हैं उसके लिए। वो जो फैटी एसिड टू एसिटिल कोएंजाइम में भी हम लोग ऑक्सीडेशन जब बोल रहे हैं तो हाइड्रोजन का रिमूवल ही बोल रहे हैं, राइट, सो दैट यू हैव टू चेक थ्रू द आंसर। अच्छा, नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, ये तो एसिटाइल कोएंजाइम में होगा। अच्छा, तो उसके बाद आता है ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, which of the choose the correct option with respect to respiration reaction, कोई भी respiration, aerobic anaerobic both, ना actually করে দেখ critical respiration reaction वो वन एरा केमिकल फॉर्मूला के लिए because lactic acid होता है लैक्टिक at 2 ATP formation, 4 वीडियो अरे 6 CO2 6 into 4 ATP बनता है, 38 ATP बनता है। अच्छा एटीपी को उठा दे हाँ, तो ATP तो गलत हो गया ना वो आंसर, ये तो पूरा ऑक्सीडेशन में 38 बनेगा या 686 किलो कैलोरीज बनेगा, although it is not equivalent to 38 but still। Steps of Krebs cycle, GTP is formed via substrate level, succinyl coenzyme to succinic acid, which is not even mentioned in NCERT, ডাইরেক্ট অ্যালফা কিটো থেকে সাকসিনিক অ্যাসিড করেছে, তো এইটা জানতে হবে, ক্রেবস সাইকেলের প্রত্যেকটা রিঅ্যাকশন জানতে হবে, because their questions will come from module also, okay। अच्छा, in alcoholic fermentation ये बताओ, the first step of decarbonization কি তো যাচ্ছি বল, এটা ইকুয়েশন গুলো করে দিয়েছিলাম। The first step is decarboxylation, pyruvate decarboxylase. Second is the oxidation, so obviously alcohol dehydrogenase, right? So reduction মানে যেটা হয়েছে reduce হয়েছে না, acetaldehyde to alcohol reduction, okay। এই যে question number 16, false true false थोड़ी कराना क्यों होगा वो false, water molecule से finish ना ना, और false होगा with cyclic with oxaloacetic acid होगा, ওটা false होगा, correct আমি ওখানে oxaloacetic acid false। তারপরে incomplete oxidation of glucose occurs in both, মানে তো এটা true anaerobic। अच्छा, আরেকটা both lactic acid and anaerobic, so false true sorry, fourth option, হ্যাঁ ওটা oxaloacetic acid আছে। अच्छा, which of the following statement is incorrect, antibody antibody পাতলেই তো single step process ওটাই জন্য ইনকারেক্ট বলতে হবে না, পুরো স্টেটমেন্টটা দেখে বল কি কোনটা ইনকারেক্ট, তো সেকেন্ড অপশন ইজ ইনকারেক্ট, ওকে। আচ্ছা, কামিং টু 12th question, breaking cellular respiration involves breaking carbon CC bonds breaking CC bonds, okay। Question number 17, identify the following statements as true or false and choose the correct option accordingly। option 2 third the false inverted inverted Invertex. হ্যাঁ হ্যাঁ,
Okay, choose the incorrect statement with respect to respiratory electron transport system. Choose the incorrect statement with respect to respiratory electron transport system. Question গুলো পড়ে বলো incorrect কোনটা হবে। একটু ভেবে চিন্তে। It is one tricky question. 13. Respiratory electron transport of some mitochondria. So that's really Yeah. option 3. এই ঠিকঠাক করে বল। Incorrect বলেছেন। थोड़ा सोचो कि exactly कौन सा incorrect है। हाँ, one ना। It seems like everything is correct, right? One না, हैं? one না। क्या नो one হবে না? Mitochondrial Intermembrane membrane। আমার থার্ড অপশন Inner membrane কি mitochondria নেই? না। তাহলে থার্ড তো রাইট এরকম লাগছে হার্টটা তো ঠিকই তো আছে। না 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 complex 3 and complex 4 কি আছে? complex 3 তেই তো ইলেকট্রন যায়। ইলেকট্রন যাওয়ার সাথে অক্সিডাইজ হয়। हाँ? UV1 H2 बनता है ना, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो नहीं होना चाहिए। Correct. B तो गलत है। Correct. Because यहाँ पे अगर आंसर तो ubiquinol is oxidized अच्छा with trans। यूबिक्विनॉल होगा। हाँ हाँ ठीक है, जब ubiquinol होगा तो ubiquinol। ये करेक्ट हो जाता। हाँ। लेकिन बोला यूबिक्विनोल ऑक्सीडाइज, अरे वो तो ऑक्सीडाइज होके यूबिक्विनोल बनता है, फिर वो कैसे ऑक्सीडेशन करेगा? तो UQ to UQH2 तब वो रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के पास आता है, और UQH2 से UQ जब बनता है तो यूबिक्विनोन इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑल से ऑक्सीडाइजेशन होके ओन बनेगा, तब इलेक्ट्रॉन जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 को। स्टेटमेंट इधर तक ठीक था, बस ये वाला वर्ड चेंज कर देने से करेक्ट हो जाता है। ऑल ऑक्सीडेशन होता है, ओन रिडक्शन करता है। আমি হলে না ভেবে ওয়ান মার্ক দিতে। ইনার মেমব্রেন মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন না, ইনার মেমব্রেন বেশি হয় না কি রে? আমি মনে করেছিলাম। বাদ করে কি করে এইটা ভুল করতিস? না আমি দেখেছি, আমি যদি কোনো একটা কোশ্চেন এরকম লাগে না যে যদি কোনো লাইন ইনসাইডের সাথে ম্যাচ না করে, না ভেবে মার্ক দিতে যাবে। কেন? মানে মনে হয় এটা ভুল, কারণ সত্যি তো ইনার মেমব্রেন হবে, ভুল হওয়ার মতো তো। তো মেমব্রেনই তো মাইটোকন্ড্রিয়া, থোড়ি বাইরের কোনো মেমব্রেন থেকে নিয়ে এসেছে। তাহলে উফ বাবা রে বাবা, চলো অল দা বেস্ট বাবা। আমি তো প্রে করছি তোরা একটু ভালো কর। Okay, please do well. 680 is the minimum score. Okay, I am giving target according. Those who can go beyond 680, please go beyond 680. Those who can maintain at 650, maintain at 650, but don't go lesser than that. 500 তে যেন না দেখি আমি কাউকে, 630 এর উপরে থাকবে। At least 630 above is a very safe score. ঠিক আছে, তারপরে আস্তে আস্তে করে ভাববো। Okay, চলো।